الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، تحتفل بوركينا فاسو اليوم بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله في ظرف اجتماعي وسياسي واقتصادي صعب، لكن في هذه الليلة العظيمة ينبغي أن يشعر فيها المسلمون في بوركينا فاسو وفي مشارق الأرض ومغاربها بالغبطة والارتياح، ويجب أن نجعلها مناسبة للدعوة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لينزل رحمته وسكينته على بلادنا خاصة وعلى الأمة الإسلامية عامة. لقد جاء هذا الاحتفال في وقت الذي تواجه فيه بلادنا تحديات أمنية وتوترات الاجتماعية، وعليه فإن الإرشاد الإسلامي للجيش والقوات المسلحة الوطنية تضم صوته إلى صوت القيادات الإسلامية ليطلب من أبناء وبنات هذا الوطن العمل معا يدا بيد من أجل بناء دولة قوية، وهو فرصة لنا لتوجيه النداء للصلاة والدعاء من أجل السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي والإسكات الأصوات السلاح إلى الأبد. أيها المسلمون والمسلمات، أذكركم بأن الإسلام يعني السلام، وقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وليتم مكارم الأخلاق، فكانت رسالته هي النهوض بالسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، لأن الإسلام من رب السلام إلى رسول السلام لينقل إلى الناس السلام ليعيشوا في سلام. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة بلا تمييز في العرق أو اللون لدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان قائدا لأول دولة مسلمة يحتذي بها. إخوتي وأخواتي في الله، في ظل تساعد بعض التيارات التكفيرية علينا التأكيد والدعوة في مساجدنا إلى قيم الإسلامية السمحة المتمثلة في التسامح والتعاون على البر والتقوى، كما يجب علينا العمل الجاد على تدريب الأئمة وخطباء المساجد والدعاة على المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن حتى يتم تجنيب الشباب من الانخراط في طريق العنف بعيدا عن السلام الذي يدعو إليه ديننا الحنيف. يجب أن نفهمهم بأن الإسلام ينبذ التطرف والتعصب وعدم التسامح مع غير المسلمين. وفي الختام نوجه أطيب التهاني إلى الأمة الإسلامية كافة، داعين الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بأن يديم الأمن والسلام والاستقرار في ربوع بوركينا فاسو، كما ندعو سبحانه وتعالى بأن يخمد نيران الحروب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في دارفور والصومال وفلسطين واليمن وأفغانستان وأوكرانيا وسائر بلاد العالم، وأن يمن الله على بوركينا فاسو بالنجاح والتوفيق في هذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها، وأن يعيد النازحين إلى ديارهم إنه على ذلك قدير. Honorables invités, chers frères et sœurs en islam,
C'est dans un contexte socio-politico-économique difficile que le Burkina célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du sceau des prophètes de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande nuit à travers laquelle tous les musulmans devaient se sentir bien comblés de joie. L'atmosphère très festive de cette journée se ressent fortement un peu partout à travers notre pays, mais aussi à travers le monde. C'est une belle opportunité pour prier et implorer le miséricordieux afin qu'il descende sa grâce sur notre pays et la communauté islamique. Cette célébration intervient alors que le pays est confronté à plusieurs défis liés à l'insécurité et aux tensions sociales. C'est pourquoi l'aumônerie militaire musulmane associe sa voix à celle des leaders religieux pour demander à tous les fils et filles du pays de se donner la main pour un État plus fort. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à la prière pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et pour le silence définitif des armes. Honorables invités, chers frères et sœurs en islam, en rappel succinct, l'islam signifie paix. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant été envoyé pour parachever les valeurs morales, son message fondamental n'est rien d'autre que la promotion de la paix. Répandez la paix, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est venu d'un Dieu de paix, à un prophète de paix, pour qu'il transmette aux gens le message de paix, afin qu'ils vivent dans la paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah, envoyé à toute l'humanité, sans différence de race, de couleur de peau, pour diffuser l'islam. Il est un prêcheur, un pédagogue, le dirigeant du premier État musulman, un modèle en un mot. Le Mawlud vient chaque année renforcer la communion de tous les musulmans du Burkina Faso et du monde. Dans la mesure où nous sommes tous des Burkinabés, c'est pourquoi on doit faire tout pour préserver notre pays, mais aussi pour être ensemble pour le développement, la cohésion, en acceptant nos différences. C'est la seule condition pour bâtir un Burkina meilleur, un Burkina qui sera prospère à travers la cohésion et la paix. Honorables invités, avec la montée de certains courants violents de l'islam, dit à Takfiri, à savoir l'incroyance, nous devons ensemble prôner, entre autres, dans nos lieux de culte, les valeurs cardinales de l'islam, notamment la tolérance et l'entraide, mais aussi prévoir la formation permanente des imams sur les thématiques de la situation actuelle afin d'éviter l'enrôlement des jeunes dans le chemin de la violence autre que la paix, tant prônée par notre religion. Une manière de leur faire comprendre que l'islam rejette l'extrémisme, le fanatisme et l'intolérance envers les non-musulmans. Cet islam nous appelle à la persévérance et à la préservation de notre identité islamique et culturelle. Honorables invités, avant de clore mes propos, nous voudrions adresser nos vœux de bonheur à toute la Oumma islamique. Nous prions en cette période de dévotion et de ferveur religieuse pour un Burkina de paix, de stabilité, de concorde, de dialogue et de prospérité. Faisons surtout de la paix notre devise, sans oublier la prière pour l'extinction des foyers de tension dans le monde, particulièrement au Darfour, Somalie, Palestine, Yémen, Afghanistan, en Ukraine et partout dans le monde. À côté de la situation sécuritaire, le manque de sécurité alimentaire doit s'inviter dans nos vœux, puisque la pluviométrie n'a pas été au rendez-vous partout sur le territoire et des périodes difficiles s'annoncent pour le monde rural. Enfin, nous implorons Allah pour qu'il fasse que le Burkina Faso soit en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance, à vertu de sa miséricorde.
Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.